3, 2, 1.
Cut.
Hei. Pasti kena hidup. Aku kan kemarin nih. Lan mana itu lagi kan apa? Nah itu kan apa? Asal apa nih? Asal balik nih Rono. Lah mobilmu nih kono tuh. Iya sambung. Ya nak gawa ki STNK ning kene. Dana. Oh, por anu nonton.
kesel ya. Padahal nonton TV.